Glory to God. Glory to God. Talaga nga idayo ko ti Apo the first time na makangugag ti kasjay appreciation. Lovely. La Arnie gayang wrong. La Arnie, uray ta lovely kita pintas lata mo ti lovely. Yeah? Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Amen. Pacheck nga excited tayo amin itantang umay sumakdo ang sakada. Kung na ni La Arnie tatay, ang sakada tayo iti libre. Amen? Kaya yun, ang sakada ti libre? Amen. So, isagana yung arod, naging pagkargaan nyo. Sino ti mayat ti kudwalaon ti sakadaon na? Tayo na ima na. Sino ti mayat ti mapunpuno ti sakadaon na? Amen. Praise the Lord. Kunada, ti gasolina ka no ito next week, kat mumina. Iso nga may sa agpanik, mapanda ka no gumatang ti mga raiti bramon, tapagkargaan dati gasolina. So po nang iti dahito yung arabi, agpanik tayo mamad. Amen. Isagana tayo, ti pagkargaan tayo, papundo tayo. Iti Espiritu Santo, madaydayaw ti Apo. Praise the Lord. Amen. So pacheck, ti kaadayo tata, ti presensyayo, insagana yo, deta vessel, ano deta pagkargaan yo, tapnon umay tayo, agsakada, kadagiti sasao ti Apo, pabarwen, dagiti relasyon tayo manen iti Apo, nayunan, dagiti ammo tayo manen iti Apo, ken paunigen, dagiti pagmati tayo iti Apo. Amen! Amen! Madaydayaw ti Apo. Madaydayaw ti Apo. Ti title dito i-share ko kakabsat kat, Be a Blessing with Your Words. Ulitin nyo man? Be a blessing with your words. Be a blessing with your words. Agbalin ko a bendisyon dagiti sao tayo. Amen. Dito ikatwagas iti kinasanto. Maysa nga wagas iti kinasanto nga makita iti biyag tayo. Be a blessing with your words. No dumakit saan tayo nga naanad kadagiti balikas tayo. Di ba? Saan na nga mailaksid iti mas basa at dito iti at so nakadado iti readings aging gana nga ada iti pangkatignayang ket dijay iti piliyem nga i-share. Kat iti nga nabasak dito, Lord, tulungan na. Ngagbalin nga blessing, babaen ka dagiti sao ko na. Iso nga nalipod iti medyo naanada ko nga agibalikas. Kasi you will be accountable with your words. There will be a reckoning time ko na na. Ada ti judgment day. Nga ijay damagan daw no makitan to no anya dagiti imbalbalikas mo nga nakasaktan dagiti padam nga tao. Saan nga ungaong, wano saan nga sinsinan nga banag. Iso nga masapol nga naanat tayo kadagiti ibalikas tayo an anak. Agyaman kayo, tamangugyon daytoy. Tapnon amuyon, awan na precaution kayon, sakbay nga alain ti Apo ti biyag tayo. Amen? Ti adan tayo kinasanto. Intun adda iti biyag tayo ti kinasanto. Sumursurot dagijay. The way you talk, the way you act, the way you dress, the way you talk, the way you speak. Diba? Amen. Amen. Kunada, hanga uson, nasa 21st century na tayo. Hayaan nyo yung mga nasa 21st century na umuuso sa mundo. But, you should stand up the gap. You should stand firm and be a reflection of God's glory. Amen? Amen. Diyan tema tayo, let Ephesians 4:29 kunana, let no kas maipargeng iti pakasapulan tapno paraburan na dagiti agdengeg. Nakalawlawag nga sao ti Apo deta. Amen? Amen. Amen. At dati istorya nga, Marvin, please. O, teman anak ko. Nga, ada kano iti
boss, kan assistant na. DJ nga boss, kan nakatangtangsit. Naka-istrikto. Awan lang ti ma-appreciate na ka DJ nga assistant na. Puro negative ti bagbagana ka DJ nga assistant na. Uli no, kararami ti na yung pag-assistant, negative lang tati makikita na haan nga nasaya at nga boss. Nya? Tata DJ assistant, no sobrang di opisina, agirnos ti mula, agdalus. Ijay ti opisina ni Jay, boss na. Kat mga puntot mo, tahan ka na yung laon na, dildilawan ni Jay, boss, iti aramid na oray nasaya at kat abong umot lata. Takda tinaramid mo DJ assistant, inala na tayo mula, pinagsasawan na, di ka pa'y namatay. Masahan ka nga narapsak na mula, matay ka kuman, ako dali ipagbagana nga negative mo ka DJ mula. Nya? Amo yung after some time, ano nangyari din mula? Natay. Nalaylay. Iso nga, there's power in your words. Ada itipilag, itibalikas, tunggal balikas anak. Iso nga po na nadijay, naanad tayo kumaka, nagiti panagbalbalikas tayo. Amen? Amen? Amen. Naanad tayo kumaka, nagiti panagbalbalikas tayo. Nagiti balikas tayo, ket mabalin nga maka-construct, maka-develop, wano maka-pabilig, maka-encourage, mabalin mo nga makapadismaya, mabalin mo nga makapadiskourage, aging gana nga agbalinton nga frustration. Tibiyag nga nadadael, babaen kadagiti balikas, ket namigatin nga matalimaan. Adda itirik na masaktan, adda iti puso nga sangsangit, babaen kadag iti balikas tayo. Iso nga masapol nga ganad tayo. Iti Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Kunana. Patay ken biyag at dada iti pannakabalin ti dila. Pannakabalin ti dila. Patay ken biyag at iti pannakabalin ti dila. Dagiti agayat ken kuana kanen danto ti bunga na. Kaya nga sa uwen nga nakasalalay ka dagiti dila kayo, dagiti bunga ti biyag ken patay. Sino kada kayo tignong utang ti mamang nan? Da kayo amin niya? Nagagamit tayo ti hangan na saya at nadilaw tayo, yung tanda tayo dalanan tayo. Anya ti reaksyon nyo no daduma? No yung tanda kayo dalanan nyo, anya reaksyon nyo? Tumangsi. Saan? At pungtot kayo mo no daduma niya? Makaungot kayo mo, daging gana nga makaibalikas kayo ti ditana, daging inaw. Diba? Nubaonin na kayo mo, ditana ti wow. Diba? Okay, normal lang yun. Pero ngayon, hindi na normal. Noon, normal lang yun. Pero ngayon, hindi na normal yan. Tamang yagan yun, na masapol, nga naanad tayo kadagiti, ibalbalikas tayo. Amen? Amen. Nung makapasakit man lang, tibalikas tayo, kadagiti pada tayo nga tao, saan tayo lang yan kay balbalikas. Taag, bounce back man lang kanya tayo, to, di dyan balikas tayo. Kuna na, sakbay na agreat ka, itidatos, panunotong pailaon. Tano di ka pinanunot, di dyan nga reaction mo, awan ton ti maalamidam, tanalpasan, the damage is done. Kung na pa'y uli at sorry kan, haanan nga matalimaan. At that illustration ko, at magsasako lang patay, at ilikapulina, tanatutugtog, awan ti makita. Kaya ito pagalikan na itibiyag, nadalos, ya? Nadalos na biyag. Nung ito, dito yung mabiyag, makanod, isalita na makapag-discourage.
sarita nga makapasakit. Kasi lang nabutawan dahil ka kabiyag. Amin, dapat maabutan. Mabutawan. Every time na makangod, iti madi nga sao, dahil ito nga biyag. Madadaol. Madadaol. Aging lang nga, ijay umupuokon iti madi nga rigna. Ag negativon, ag balinon nga ada iti sa bali nga effect na iti panagbiag na. Kat uray tali maanon daytoy, ikang diskastik na, maunuson saya aton, uray plantsaon, ikang diskastik na. Adang tulat talamat na. Kasta iti bilog iti sao, mahaan nga nasaya, iti pada tayo katao. Isog po na nga, adda dagiti strong warnings in the Bible nga masapul nga surutan tayo. Anya dagiti nga strong warnings. So diyan tayo tamamuan tayo nya. Titema tayo, be a blessing with your words. Bawat salitang lalabas sa ating bibig ay may consequences. May kapalit na resulta. Timaysa nga strong warnings in the Bible ket masarakan iti James chapter 1 verse 26. Kunana, if anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue but deceives his own heart, this person's religion is worthless. Naglawag kakabsat. Bridle kahit na masawon kat datay ikabilda iti rupa, iti kabalyo. Tapno dayay tao nga mangiturong ka iti kabalyo, kat maiturong na, makontrol na. Iso nga inyari naman dito nga masapon ka no, nga da kumamon ti bridle, dagiti dildila tayo. Di ilokana mo na no, di asinuman at tao panunutin na, nga iso nga nagdaydayaw, nga hindi na ngedngedan, tidila na, no di ket alilawen na, ti puso na metlaeng. Di pa nagdaydayaw, daytoy a tao, ket bareng-bareng. Nanudyo, anak, iso nga anak tayo. Di langit nagdaydayaw tayo, praise the Lord tayo. Makita danag, tak-takder tayo. Yung santay mo nga naanad ka, dagiti balikas kayo. Tandaanan nyo, kung asasaulang daytoy. It's high time nga maamuan tayo, nga maamuak. James chapter 1 verse 26. Ulitin. No ti asinuman at tao panunutin na nga isuma nagdaydayaw, ngem di na ngedngedan titila na. No di ket alilawen na ti puso na metlaeng ti panagdaydayaw daytoy a tao ket bareng-bareng. Saan tayo kumanga paling atikol an anak? Di lagit din na makita da tayo nga agtaktak din ket intun rumuan tayo iti lubong. Makita da mo DJ kabaliktaran nga aramid tayo. Ti panagdayaw dahil ka ng tao ko na nakit bareng-bareng. Isod ka po na masapol iti panagkontrol. Masapol iti panunod iti balikas sakbay tayo nga ibaga. Iti unek ti pamilya tayo, kadananan tayo. No daduma haan tayo nga pilpilyan, di balikas tayo, kadananan tayo. Amo yung kadi nga in secret place at sangsamit tinalang. Gaputa, masaktan, kadagi ti balikas yung anak no daduma. Isod ka po na alam, siguro, when natadem, siguro dahil ito, di bas-basa, pati siya kagsang-sangit, sorry na kanya ako, Diyos. Para kanya dahil sa apo ko na. Ngayon, high time na masapol nga adalat. Ngayon, high time na masapol nga ibaga. Kunak iti apo. Gusto nga naturedak natta nga mga ibaga kakabsat ang anak, dahil ito nga sa uti apo.
Anang serbina, ngay pagbaga tayo iti kinasanto. No saan tayo napasukimat dagiti adda, well, in relation to that dream siguro, Uncle Pastor, in relation to that dream, nadalos ijeting nga na, o at that revelation, kung nagtatay nadalos ijeting nga na, agpungpuna sa nadalos ijeting na unagtivan, nang ijay igig na at kimigkikpal, na rugrugir, kimigkikpal. Aging gana nga nagsardang titanong na naburak di PVC. Kaya naglayos, itya yung pinakaburakan di PVC. Kasi, hindi ada iti commissioning prayer kada iti volunteer teachers. Kung Lord, use me for your glory, di jeti kararag ko. Hanya di bukod ko nga kinasiring, Lord God, itin mo, may lasin ko ka di kinasiring, gagapukan ka. Tapno saan nga masayang, iti sasaom nga ma-share ka na iti ang anak. Kaya ako saan nakapinaay, ta iti isaganak na ito yun at daw-dawat at revelation. Here comes the dream. And then this word, nga very applicable kanya tayo ang amin. Kung nagtatay, these are strong warnings in the Bible to how we use our tongue. Ijay Matthew 12:33 to 34, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kunana ti Lucano, no nasaya at ti kayo, agbunga ti nasayaat. No saan na nasaya at ti kayo, saan na nasaya at ti bunga na. Tamailasig ti kayo, gapu iti bunga na. Da kayo ang napututan ti uleg. Kasano ti panagsauyo iti naimbag, idinto adakis kayo. Ta isawang tingiwat, tilinaon ti puso. Perpaiso deta. Ta isawang tingiwat, tilinaon ti puso. Noan niya itinaperpen ti ta puso. Iso ti iruwan deta bibig mo. Iso ti iruwan deta miwat mo. Do you agree? Yes. Sino ti han nga agagri? Word of God. Biblical data. Iso nga agagri tayo. Iruwan ti naimbag a tao, dagiti naimbag nga iduldulin na. Iruwan ti dakes a tao, dagiti dakes nga iduldulin na. Another, iti Matthew 12, verses 36 to 37, kunana, but I tell you that every careless word, hanga every careless whisper, every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. O kita nyo man? At danto itipan nakausig tayo, no anyaman dagiti na ibalbalikas tayo mahaan nga nasaya at itipada tayo nga tao during the judgment day. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Ibagat kada kayo nga itong aldaw apang namukong sumbatan tu titunggal maysa dagiti awan ser-serbina nga insawang na ta dagitin to saong ti pakaugong metlaeng no nakabasol ka wenno saan. Makitan to dagiti wagas ti panagsao tayo iti pangukuman. Now we know, adupay ti time nga baril tayo, anak. Iso nga masapol nga patunoten tayo nga una, dagiti isao tayo. Dilakit dita. Da tayo nga umay dito'y kapilyaket si tayo pa'y ti kaadwan. Iti careless words nga makita into judgment day. Anya nga ta kambainkon. Into judgment day ket sakto ti maukagan ti libro ti biyag.
nga adu dagiti careless words ko kadagiti tattao. Ket dagiti saan nga umay ti kapilya ket isu damat gayam ti basbasit iti careless words nga naibagbagada kadagiti tattao. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Data ti memory verse tayo kakabsat. Awan kuma ti sauan na alas, arumwar ti iwan tayo, no dikat di tinaimbag ang maipaay, apag simpetan kas maiparbeng, ti pakasapulan tapno parapuran na dagiti agdengeg. Now, adating 3 principles how to be a blessing with our words. Una, stop using unwholesome words. Isardeng tayo ti abusar ka dagiti unwholesome words. Anya ti unwholesome? Saan na nasayaat? Not fit to use. Anya pay? Parang bad. Kasi ti wholesome ket good. No unwholesome, saan nga nasayaat? Jason 141 verse 3, tikararag ni David ket, kasi ni David ket iso ti receiving end of unwholesome word. Iso nga agipulpulong ket ni Apo Dios. Ni Apo Dios ti outlet ni David. Ket tikararag na ket nangasarakan les Psalm 141 verse 3. Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Kunana. Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Mangikabing ka, at bantay ni sangwanan tumiwat ko o kahapo. Salwadang tiruangan, dagiti bibig po. Kita nyo man ni David, ikararag na, ti bibig na. Kasi, adda iti consequence na noan niya man dagiti maibalikas na haan nga nasaya. Ang muna, nga adda haan nga nasaya, nga resulta na, no adda ti maibalikas na, nga haan nga nasaya at itipada na nga tao. Iso nga, ikararag na, ti bibig na. Guard my lips. Kuna na, keep watch over the door of my lips. Amen? So, kasta, now we know, arami din tayo mal. Amen? Amen. Amen. Ang munti aging yan nga napigsa. Amen. Praise the Lord. Stop using unwholesome words. Anya dagi unwholesome words? Cursing. Sino napadasan ang nag-curse dito yan? Pagmumura. That's bad. Magtanim ng galit. Magtagtagi pasit. James chapter 3 verse says 9 to 10. With it, the tongue, we bless our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in the likeness of God. From the same mouth come both blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be this way. Saan ko mga Kristiyay? Amin tayo kat naka-experience, iti panantagi pasit, ipada tayo nga tao. Ngayon, doon pakawan tayo ti Apo, naimbag ti Apo nga mamakawan kada tayo. Naimbag ti Apo nga mamisupli, iti kasayaatan kada tayo kakabsat. Number 2, abusive speech. Dito pagbagat dagiti unwholesome words, no? Dagiti hanga nasaya at nasagsalita. Cursing, yan number 1. Number 2, abusive speech. Anya dagiti abusive speech? Okay, in Colossians chapter 3 verse 8. But now you also put, diyan ang tayo kanon. Ngayon kita, idyan nyo kumamenten amin dagito'y abanbanag. Anya ti kaya nga sa awan ti idyan? Saan nga alamin din? Nya? Saan nga alamin din? Idyan nyo kung maamin dagito'y abanbanag. Anya dagito'y idyan tayo? Pungtot, gura, kinadakes tinaken, kinasalawasaw, na alas asasao arumwar tingiwat tiyo. Kuna na dito.
Colossians chapter 3 verse 8. Iso nga ko nagtatay nga idibas basahin dahil ito Lord para kanyak dahil ket ingana nga nag-enjoy na nga ng basbasa, ang kararag ko nga tulungan na apo nga mangaramid kada dito'y nga kaya mo nga aramiden, ket kada dito saan mo nga kaya nga aramiden ni konmuna. Ket ije Philippians chapter 4 verses 8 to 9 kuna na kamaudyanan na kakabsat panunutan yung laeng dagiti panbanag ana imbag ken maikari arainen dagiti napudno na takneng na linteg na dalos na pintas ken na dayaw ipakita yo dagiti inadal ken inawat yo kanya dagiti nangegyo asinaog ken nakita yo nga inaramid ko ket addanto kada kayo ti Dios amang ted iti tarna kada kayo nagpintas niya nagisursurat kayo Philippians chapter 4 verses 8 to 9.